Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam. Wa ala alihi wa sahbihi wa ahli ma'hadi sirajil islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibina syafi'ina yutliku bihi uqdatam min lisanina yafqahu qawlana wa yuslihu bihi lana jami'a umurina wa ala alihi wa sahbihi adada kulli khalqi rabbina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin taj'alna bihi wa dhurriyyatina wa tullabana wa ahlana wa ahla ma'hadi sirajil islam min ahli ilmi wal a'mali salihah wa ahli ibadati istiqamah fi sihatin wa afiyatin wa sa'adah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Allahumma hab lana min ladunka rahmatan wa hikmatan wa nuran wa ilma wa zidna nuran wa ilma wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma hdina wa dhurriyyatina wa azwajana wa tullabana wa ahlana wa jiranana wa man ma'ana fi hadzal makan wa amla' qulubana wa qulubahum hubban laka wa khasyatan minka wa tasdiqan laka wa syauqan ilaika wa dhaqa fi dzikrika ya rabbal alamin. Allahumma subba 'alal imami Ahmad Siraji Munir ziyadatal barakati wal karamah bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bi syafaati rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa imamina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa ala jami' anbiya'ika wa awliya'ik ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya ajwadal ajwadin ya akramal akramin. Rabbana taqabbal minna wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Para Rabu, keluarga Sirajul Islam, saya setajana semoga-moga sareng Allah paringin tambahan kesayangan, paringin tambahan kekuatan iman, paringin tambahan hidayah, paringin tambahan kesayangan tur barakah dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Panjukan panjenengan kapi se norok bahagia atas lahiripun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuka sareng Allah tetep pagi ongku ditia orang-orang sewajib nerima syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Panjukan panjenengan saya senang badan Sirajul Islam, saya syukur dak badan Sirajul Islam. Kemuka oleh tambahan rahmat dan nikmat ban evolong sareng orang seagape Sirajul Islam sareng Allah fit dunya wal akhirah. Banjukan panjenengan senoro seneng dak lahir abdina. Kemuka sareng Allah ibalis kelaban tambahan rahmat barakah hidayah ban maunah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah nang emalum semakin boten kula sareng panjang sedaya bisa aki pagi nang ada tempat dalam acara iksi seelarat saya yoba saya becek karena gelak kurang tepak sampai malam maka tengkola gelak tak gelem pidato musten ajarana mulai mari duhur enga ajarana khol tak lebur lamun Sirajul Islam ngajarin tak berjamaah ngajarin masubung ada. Kalau sering ngebela banyak saya tak patut faham makna Sirajul Islam.
menabi secara nahwu lafdiyah Sirajul Islam ni kurang tepat. Karena mun yartiin biasa siraj panika temar Islam ni kaki agama Islam. Tarkib idofi. Tarkib idofi biasa menangdir min atau fi atau lam. Mun makin pas beri nakdir lam. Sirajun lil Islam. Lampu untuk Islam. Aneh. Wamatuahnya mana? Islam senerangin. Benih Islam butuh penerang. Sini ya. Padahal panika mujamun al-imam takdirannya adalah lam. Tapi benih ke Islam lilladzina yadkhuluna fi dinil Islam. Sirajul Islam ni pun duk temara orang-orang yang memeluk agama Islam. Di orang yang masuk Islam, orang-orang Islam, kaum muslimin dan muslimat, dike bisa terangin kalaban sirajul Islam. Terangin kenapa? Doa, zikir, mau'izah, pendidikan, ilmu tauhid, ilmu akhlak, ilmu tafsir dan ilmu selain nikah tujuannya berinya mas sirajul Islam. Itu benih pas makna zahir temara Islam. Mau temara Islam sana. Mau pas tak berjemaah, oda bapak sampai maelang apa? Aden maksudnya sampai maelang azar malam deki. Masak nyaman sirajul Islam. Nyaman zulmatul Islam deki. Ti kurang cocok. Makan bikula wis oba ka mari Isa. Lah al-imam ni kan. Karena mun kan teiksi makin. Karena makin ni kan aslinya acara Maulid Nabi. Sebedaki sareng keluarga Sirajul Islam. Ikatan keluarga Sirajul Islam. Singkat diteiksi. Berarti mun ada kandena. Otaba beda pidato nung acara iksi, maka cek keluar dari dua poin. Poin pertama, poin Sirajul Islam. Poin kedua, poin maulid. Ya, cek tar kesalahan. Karena ini ke pembahasan setepat. Lah makin ni alhamdulillah walaupun sehadir sekone alhamdulillah moncang gula ki masuk sukses dan sekone ni ganun benih menunjukkan juga bahkan nomor perangan Tolut ben Jalut sesekone semenang benih sebenyak itu terus kenapa mon kita ngabas ama agama Islam bukan agama terbanyak pemeluknya tapi Kristen seterbanyak. Itu tenggulu seram panjingan tak usah keni ate walaupun ketepaan makin tak pati banyak. Nah boleh kita sudah faham karena pengurusnya ni kesebut perapat di antaranya. Ini kan kesalahan pengurus tapi ini kan insyaallah banyak hikmah termasuk gila pas terjadi pembentukan pengurus yang baru. Ti alhamdulillah walaupun pun pengurus tanpa rapat, tanpa remah, terus makin kita tetap berjalan. Insyaallah dan kaula marina ajra sakina panapa tentang iksi atau tentang Al-Imam Ahmad Sirajul Munir bancukan tentang Maulid Nabi. Di bitan kaula pertama itu doa dari nasihat dan kaula sareng panjenengan sedaya cek sampai tak sabar. Cek sampai putus asa walaupun kepengurusan nikah kurang begitu berjalan nikah kapi coba beri malam nung acara
Lailatul Surur. Dan kula mendepak di antaranya hadis se etole sareng al imam esabe nongke tapatibi nerangaki aban tibi engki panika kitab sejarah Munir. Nengkasa nigule terangaki di antaranya bersiapa nangan man lam yasbir ala dhullil ta'lim insyaallah bersiapa sa'ata fayabqa ala dhul jahli abada sapa orang setak sabar dalam menuntut ilmu sa'ata sehari wae maka bakal kekal selamanya aja gendeng selamanya dia ada ngakui bako ngakui kalimat dari bako artinya kekal budi sembuh di hal abada beda kalimat hal abada tiada kekal budi ki abada artinya selamanya kekal ben selamanya kan setengah jenis setengah ngepak setengah ibu dari berdoan memang masalah ilmu. Lailatul Surur di antaranya kan boleh santri tak abusan berdar menumpun duk ngaji nahwu sebarang tak abusan akhir badai Lailatul Surur. Sendika juga mungkin tak kok kelopai si ampun keluar dari pondok nyama alumni jasa tak kok abusan nong iksi tak kok sugoni pada bayi ini kan tak sabar ki nyaman ini kan. Bahkan dan kulu insyaallah malam mau keluar salah situng debu. Man farihah bi muallimihi wa ilmihi. Dalam betul nah. Wa syakarallaha alaihi. Kutiba alaihi min ahlil ilmi wal falah. Sapa orang seseneng dak ka guruna ben ka ilmuna pas asokor maka orang je bakal tetepaki masuk ke orang seahlul ilmi ben juga ahlul falah orang seahli ilmu di ilmu ngelakonin ke ilmuna paham ke ilmuna tepak ilmuna tepak amalah ngelakonin amalah falah ontong mas leni keserepot mungkin oning gampang. Terus apa repot ben? Tanya ki ben orang yang tak solat. Wajib napa tak wajib solat? Tanya ki tak solat. Insyaallah kapi oning jak solat wajib. Pengamalannya serepot. Mari nikah bila ngamal lagi. Pengamalan dengan ada tepat lagi ya. Bahkan cara solat dewe oleh rokno mukolli. Maka ketengku lagi iburan nerangake nang itu syaro. Bahkan kan sami Allahu liman hamidahnya saja noro ulama sesekonni sebanyak sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati padahal tanratan ulama mil'as samawati wal ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd bahkan nong kitab mazhab siraji al-barahin yakni berarti nerok siapa je solat dah. Manakah nahu kala mil'u diti khabar. Mubtadan wa huwa berarti. Kencek buruki ka Gusti Allah lebih utama buruki ka hamdun. Tinggal bala cek mun sana Gusti Allah ni kepantesan nerima hamdun nerima pujian sebunya langit ban bumi ban se benyan napa se kasang Gusti Allah semarin langit ban bumi. Tapi mana kui mil ni minta becak ni benyak ni ingat langit ben bumi ben juga baina langit ben bumi ben juga bunyan kati penapa semarin langit ben bumi. Contohnya Rasulullah banyak hadis-hadis lain. Contoh la ilaha illallah adada kalimatillah la ilaha illallah mil'a arsillah la ilaha illallah mil'a mulkillah la ilaha illallah ridha nafsah banyak ridha nafsi la ilaha illallah ridha nafsi banyak tahu contoh berarti semuanya diti
maf'ul mutlak. Karena maf'ul mutlak menunjukkan hitungan atau kadar dari pekerjaan. Lamun diti mubtada atau khobar menjelaskan fa'ilnya atau maf'ulnya. Ini kejana nahu repot. Ternyata banyak juga santri ki ambu gade kita faham kenapanya gunana maf'ul mutlak. Bacot sabar nyer ilmu repot. Maka mon bila tak sabar, makin ni kamu ngau sabar. Jaga aja. Karena cut berak sabar. Kulo sering ngocak. Cak saking apa sabar ni gampang. Insyaallah Gusti Allah tak janjiin surga kangge orang-orang yang sabar. Bahkan Gusti Allah beristimewa, innallaha ma'as sabirin jam Gusti Allah. Ada kan tak ben selain tak polo. Padahal Gusti Allah wa hum aku aina kuntum polo men sira boy. Tapi Gusti Allah berdalil qasar. Menunjukkan jamun lebih utama, lebih semak ben golongan kamu Gusti Allah menunjukkan minas sabirin. Dari bulan sabar. Janjina polong ben Gusti Allah menunjukkan jannah oleh surga. Andai kata sabar kata ber, insyaallah janjin Gusti Allah dan guring baru. Kula yakin. Cek saking sabar tak ber. Iman sabara fa alaihi dan guring baru. Anapa? Iman sabar demah. Tapi sabar ni berat, maka janji Gusti Allah ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin menunjukkan pada jannah. Bahkan ajrun ghairu mamnun. Jayapun Gusti Allah orang-orang yang sabar apa? Karena sabar berat. Termasuk panikah. Ajaga iksi panikah dar masigara nyaman. Beni pas goncang segoni elang buru. Maksudnya kenyaman benih sabar ni pakun menjalani aktivitas tetap ini kan. Itu Rasulullah kata ada sampai ke 3 hari. Tak ada kan seminggu pakun solat. Pakun bejana meri mau'idhah. Pakun kapan bejana entar ka jirajina walaupun tak ada sampai berhari-hari kula sekut ngabala kenyang Rasulullah nang masa sokin Rasulullah. Nang masa sokin. Karena masa sokin Rasulullah ni kan ki pakunan nun. Ki repot ngocak miskin Rasulullah repot karena aslinya Rasulullah tak miskin. Ini. Kila cila orang kan tanda ketunya. Ini. Ndi emas posang langsung bagi orang. Dia emas ni ketunya. Ini. Pecah tanda ketunya ki ngocak miskin. Ingat si canggolang, ngocak miskin ke Rasul. Saya kapi dengan diri Rasulullah ada remah. Bahkan langit dan bumi, bintang tak agak pergi Allah tak ingin kepada Rasulullah ngocak Rasulullah miskin ni canggolang, ki sini kena pun derma ni kan. Ki ngerti pian pun. Maksud gula bini miskin aku, bini miskin ngapian. Rasulullah tanda ketunya sini kena pun, tanda ketunya sini kena pun. Ia tak nekuk pas, mereka tanda. Ini kan. Badan bian saking bian diberi tai, kira-kira mau beri tai. Maksudnya mau diberi tai di rumah kira, ya tai maksudnya eki ke, posang sebab dimari. Langsung nyari beco. Kan beda cerita Rasulullah. Pernah Rasulullah ni kayak paringin orang emas. Sini kan nekuk. Itu pun ele bela ingat beli kir kasak bunyak ni kebongkahan salah, ibu senikah. Rasulullah ni kada borok dak timur, dak laut dak lojo nyari orang sepantas nerima sedekah bersano beri sampai sobung tak masuk ke dalam. Bila sobung alhamdulillah ana Rasulullah adalah masalah mari bagi engkau bisa masuk buku kok. Rasulullah tak kasokan nyebit dunya kacompoan. Mon biangkan tak kasokan nyebit tai kacompoan. Mangkan pas miskin tai. Ini kan. Paham iki? Kula tak bisa ngajak Rasulullah miskin. Karena kenyataannya dunia kabin ni kan memang lah untuk Rasulullah. Keng Rasulullah tak kasokan. Keng ngajak bedetunya na sopun nung dalam. Sini kan. Karena Rasulullah cerita di dunia. Tahun ni punya makin apa Rasulullah ni kula tahun ni. Lah sini ke cet mana hir minal hir sini kan. Lah repot. Dari ani Rasulullah, dari istimewa Rasulullah tak bisa ngajak miskin salah. Ngajak soki salah ngocak soki cak tunya tolak tak ada kutunya. Bahkan Rasulullah ni kan pernah tak ada seminggu beda orang napa merik korma bagi korma kan
Maulid cerita Rasulullah. Ndi korma. Rasulullah apa nika? Beri penoreng. Alhamdulillah jam Rasulullah. Ngagak doa Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Serbian. Ika boleh nyaman saya boleh tak apal nyaman dan. Nika orang kulit hitam. Orang Bedui. Gunung Bedui. Benapa pian kula Rasulullah. Tanya panjenengan apa bulan Ramadan nika. Kula tak gelar Rasulullah pasah. Tak gelar rumah. Bini bikula ikarab. Tak gelar dan. Kula laku berok pas bini ikarab. Kula tak reman Rasulullah. Pasah ba. Pasah 2 bulan ki muta'aliyat. 2 bulan nyampung ba. Rasulullah. Abdin tak ada pasah bulan pasah. Tak gelar ke pasah bini. Pasah 2 bulan panjenengan tak gelar Rasulullah. Bedayirah. Mondaya pun makan orang miskin bila. Makan orang miskin Rasulullah. Abdin daerah tipi pusang. Tiga gampang non ke sabun ke kereh tandi benda. Celeng kereh tandi benda. Benda ni ke gumpon keteripan ni kak. Masya Allah cerita ada si roji ngaria. Eki itu dalam macam Rasulullah. Ya munda yang nobela. Pokoklah asyidaka. Niki sepaling ringan. Tak usah sampai sibidak orang je. Pokok sedekah lah. Kan kibur abdin pun ngocak Rasulullah. Abdin tadi apa? Sebagi. Ngapa nih sebagi? Bayak. Kok korma kibur beri. Rasulullah tak ngakan seming. Tak ada seminggu. Ngagak ngomba pada orang. Bagi korang celeng tak kenal bi Rasulullah nikah. Kun benden kun kereh. Bi palak nikah kun. Orang tak kelar pasah. Tak kelar sedekah beri pun Rasulullah korma saya beri sahabat. Bade iksi. Dia tak percaya ke ni sana Rasulullah. Nikah. Bagi. Dia ada pun Rasulullah. Ya bagi ke keluarga si miskin yo. Wallahi Rasulullah wa bi rasulihi wa huwa anta. Sobung semiskinan boleh bi gula ganja. Jadi inilah kakan benar bener nih Rasulullah. Ini kerapa? Ditidang kadang orang celeng gendeng tak kelar nafsu tak kelar bahasa ontong dengan kadang. Salah ajima bulan Ramadan bisa mata ada Rasulullah. Ya oleh korma dari Rasulullah. Nyaman cara nih ya. Bisa daftar hari. Tapi mafhumnya nongkan. Rasulullah ini sangat niserang. Sangat sabar, sangat dermawan. Tak ada seminggu. Oleh korma, agak ada orang tak kenal, bagi. Asanika mengkulubon pian pahra kira. Wah tak kelar kokek pas sakit. Minta nasen. Lagi ada rumah. Padahal sahibus syafa'an sahibus syariah Rasulullah sendiri syariah. Kulum dia nak noro. Pun cermet. Tak pasar. Minta akan nasi kangkok. Pegel kan. Esok ngengen abak kancan Rasulullah. Tapi Rasulullah walaupun sahibus syariah. Wis tak gelar. Kita nyaki sareng Rasulullah. Luar biasa. Beri korma. Kita pleman nikah oleh rukhsah. Mulai pas 2 bulan. Sampai nafkahin orang sibitek. Sampai nafkahin keluarga. Tak nemu. Sampai oleh korma dari Rasulullah. Kakan tibi kormana. Aburang ben binin ben anak. Nyaman melolo. King menoreng jelang. Nika. Jelang gendeng menjarasan nika. Gendeng kecak. Gendeng kecak. Yang acik dia ni. Santri bini santri. Dengan nyaman dengan kecak. Tak ada mau. Dari mana itu kecan pada tertentu. Ini kecan ni kami minta rukhsah. Cek bentar ke Rasulullah. Wallahi wa rasulihi wa huwa adda. Sobung si miskin yang boleh abdina. Congok yang pun. Bayikan belah bikulah. Maksudnya ke Rasulullah bener ni kan. Sampai. Bodoh. Kau kamu ke sobung santri gula kan ni kan pasti nikah gula. Tampil ngarabi gula. Tan kita ingat Rasulullah menggula tan. Tore ke sambil kerasi gula pian. Ko tak latih. Panika
Rasulullah. Ti Rasulullah ni kan sabar sarah, dermawan sarah, bijaksana sarah. Ya, karena makin maulid. Ti kula panjenengan nika ontong diti umat Rasulullah. Bahkan Rasulullah senika ni ganon. Beni fit dunya mulala walaupun kilah ngucap fit dunya ulama, tapi kilah fit dunya wal akhirah. Terangaki panika sebetulnya no Al-Qur'an laqad ja'akum kasa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, mengkula biasa macam min anfusikum, norok bacaan qiraatun Nabi, berarti lebih bagus walaupun hadisnya hadis ahad. Min anfusikum hadis mutawatir, min anfusikum hadis ahad, tapi masuk kepada qiraatun Nabi. Fadilahnya lebih besar, kenjana lebih raja. Kemun pian nyoba mun subung orang. Ota apa mun daripada alim, daripada mereka ngaji mun bi orang awam pian mabayobal Quran mahatan tak ngabes anfusikum bicamfasikum. Tak ngeranyam di orang manganja baca mun pada orang awam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim ni kakilah bersengocak fit dunya, bersengocak fit dunya wal akhirah. Tapi walaupun hakikatnya sebetulnya fit dunya wal akhirah, cuma fit dunya sebagian. Bagian serah ki orang sesemak. Sebisa masemak ke Rasulullah. Sami pun ki buru. Ser oleh rukso, orang sentar ke Rasulullah. Mun sitantar tak kelar rukso. Mun mashuti pas anda tengah tak kelar ngabas khalif. Buka sekone depak kepokang mak mulus tengah adik. Pas odi endin. Pas sonaki bulan Ramadan, yen 2 bulan nyambung kana. Maksudnya kudu 2 bulan mun tak kelar nafkain cibitak orang subung rusuh minta kurma ke Rasulullah tak bisa. Siapa selain karo tak rusuh sini kan apa tak antar ke Rasulullah mun pian terus syafaat khusus Rasulullah masemak ke Rasulullah. Di antaranya kini caranya pian kudu cinta. Ben tak bisa cinta. Lamun kula pian tak oning sejarah kula nyukul libali. Termasuk kula lagi hiburan ni pidato nang grucil acara istighasah apolong sareng Maulid Nabi. Kula rankingan nikah kan tak mungkin. Beda pian cinta ke Zainab, kita oning cerita na Zainab tak pernah ngabe Zainab. Bisa? Engkau alif you banget ke Zainab. Kempian tak oning ke Zainab. Tak oning ke cerita Zainab. Bisa tak bisa? Tak bisa. Mesti minimal pian oning cerita na Zainab iratin, elong luncung, matan ngasripa, bibir merah, bentuk M, berdetil lalan manis. Kau bengat benih kau peng tekos. Apa ni ngak kata pak? Kolen pote lecen mulus lalaknya ber ngelosot. InsyaAllah bisa cinta. Mun beda cerai tanah. Mun tahun yang sekali tak bisa cinta. Makan pas beda maulid. Itu maulid ni kan sebetulnya acerita nerangnya ki Rasulullah contoh ngak ki buru dak remah cinta Rasulullah ke umatan dak remah ni senang Rasulullah, dak rumah tak senang Rasulullah ketunya. Alhamdulillah. Rasulullah tak senang ketunya, umat kan tak pati senang dia. Senang mon sekone. Muntunya sekone tak pati senang. Maka Abu Bakar sampai libeli doa, kula sering doa. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Gusti dunya sabakin tang abdina. Pandit dunya abdina. Keng cek sabak nang ate. Sini Bakar masuk Islam keluar senik ke kun seru kalah kapi wan sebagai Islam. Karena sini Bakar tak kasukan dunya. Saya cerita Rasulullah pantas jasa dah bolong men Rasulullah. Saya cinta. Bahkan sini Umar ni kan nangis sampai engkau tak tahu ki orang laki si cinta asara ke Rasulullah. Ingat sini Bakar. Maka saksiin dia engkau cinta sini Bakar. Kau mati kau polong sini Bakar. Luar biasa tak luar biasa? Anak itu Abu Bakar makpulah Rasulullah. Saya cinta ngak nikah. Combok ni di nakapi saya makan motor ini Nabi dan ganjaran onta kapi bahagia Islam kormana bagi Islam keluar sini kegun keng Rasulullah tak maki
atau Rasulullah pada tak seneng dunya. Masya Allah. Apolong orang apolong nung surga jasadnya polong nung surga. Tikapi beda alamat. Tapi alhamdulillah nun guru kita juga begitu. InsyaAllah terutama santai nakona. Oh ni. Siamon al-Imam Sirajul Munir juga tak kesukaan dunya. Termasuk mulai motor, tak oning mulai semapan. Al-Imam ni mulai cuba motor cidul insyaallah sampai napatan Husain gelo-gelopain matabar Ami Ahmad garatat ki. Anu na pahi mulai semapan bener Ami Ahmad. Betikal hi. Si cuba ni bermasa ni kalau tak capcen meloloh hi. Mun kula tak macek saya rasa makan bingkil. Beda sekejang. Tuling acung. Malah sudah ibu cuba. Saya sekejap masuk bingkil. Karo makan anak garwa. Kil bingkil beda. Mari paston kau menan. Ini ke imam kita. Tak kasokan. Kelampi beri umi. Melaki kain. InsyaAllah betul ni kan apa harga 3,000 keng masuk cuba 3,000 ni kan. Pun masuk kelasmu murah. Cuba ben kain tisu. InsyaAllah kain tisu betul ni ke 4,000. Pas bi umi laki kain second 3,000 bukan abi cetak kesokan rang larang. Der mah abi tanya kem kenapa ni gini 3,000. Sopung semudan boleh. Taplak sih. Bangki pun. Biar ni ke lebur tibi. Mak jubang aku taplak betin napa. Beres kenceng aku taplak. Compok karo beni abi umi. Kula sampai nangis non. Ami Ahmad boleh akan dah. Aku pergi compok termasuk compok nikah. Kemin umpet nikah. Kula sampai nangis menengok kabi. Dia nama cinta Nabi ke gulungan santrena. Titi Ami Ahmad ni ngocak, empona apa bangunan tu sahabaiti. Ni kita gelem beres dan labung bini gini ngukor TV. Gini. Bahkan Nabi ni pernah gelian gombet, berhenti mak ngukor TV. Sekapin mutim bi hami pada tekin dia merece dak depan dipedek. Sampai ke ngukor abang TV, tak apa thank you. Tapi kalau saya ingat anak pada Bu Nabi, tiga pun mat. Baik tiga kan di ebi ini, di anak. Kalau aku nak jangan pian senika, muntah aku boleh semberi laku, akan gampang. Nikah istimewaan imam kita. Pikir walaupun masalah duniawinya, benih pun guru ngajarin akhlak, benih pun guru ngajarin tafsir, benih pun guru ngajarin depak ke Gusti Allah. Tapi bi sekakan nah, bi guru kita pikir. Yang kui pakun ombet, karena betul ni ke ombet kita apa aju, ke ombet ki, angki, habis tukang nyuruh. Saya pikir Rabi napa sih kakak nakin baiti kebi ini naban anak ni gini, anak holen ni gini. Ni keseng kulu jengan, sampai abangun ni ke ombet ni kan, sebangun. Ke ombet ki, ombet ni kan, pakun yang kui biapi, madrasah ombet ni kan. Kita makin beknakal boleh pun laku. Ya, bila pun abid-abid kan baru ombet ni kala laris manis. Keng kangkui kepai compok. Ki mon laris manis ke hal lain kan tak batik. Jadi jadi kak termasuk istimewana imam kita. Jadi imam kita ni kak orangnya nikah juga kenapa nuruk lalampan Rasulullah baik masalah tak hubut dunia juga masalah sabar bayang akibat dia remah mon biar rakira bagi jompok salah biar cantik ki bang labang ubah beda apa tak kikir rakir sendiri pasal ngabas je matan benbikan tokang tak sini kaki ngabas matan mesti 2 meter masih tersengal. Tiga tuan so ngafir on mari gaya biasa senika tapi alimam pun punten
taso. Saya bos hikmana. Tang santeria. Monta kelangko. Siapa sih makan? Si makan Nabi ini nah. Luar biasa. Lain kan al-imam. Terus juga masalah doa. Itu saya tanya. Rasulullah panika pun malam asolat sampai bengkak. Asolat sampai bengkak. Zikir asolat, doa sampai bengkak. Saya kata kok kenapa? Saya kata kok umat dah lermer masuk neraka. Ini saya kata kok. Sampai Sayyidina Umar ni katanya, Rasulullah panjenengan ana mak salat ben malam sokon sampai bengkak. Panjenengan nangis ben malam napa sih kebetir panjenengan? Cak panjenengan niki mesti masuk surga cak Sayyidina Umar. Engkau adu akin tang umat. Tang umat tak kok melar. Tang umat tak kok masuk neraka. Rasulullah niki sampai bengkak. Sayyidina Umar lakun rene saraka Rasulullah tak tega membengkak doa Sayyidina Umar. Ini minta masuk neraka keng boten raja seengke neraka iketibiin sopung umat Rasulullah saya masuk neraka selain Sayyidina Umar. Antum tak terima begitu Allah. Seanu jen nakal biri. Anu nada ada salat. Mau pas terima nih kesubuh salat pedeng nih ya. King itu Allah bagi Allah tak ada tak macam ngucap nombak Sayyidina Umar. Itu Allah pun bisa Allah ni ketuan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni kau tuan kerana cinta ke Rasulullah. Tak ada ke Rasulullah tu aki umat dah melolo. Saya paham mesti ada remas sakin Rasulullah, ada remas payan Rasulullah. Mesti Sayyidina Umar karena sahabat. Mak bengal Sayyidina Umar sampai doa masuk neraka. Saya kira kencing masuk neraka. Muntak king Rasulullah benar sangat menderita. Begitu pula al-imam. Al-imam Masraj Munir ni kah? Saya ada buka gula saya tu aki santerna selawat minimal 20,000. Beda sekuat macam selawat 20,000. Minimal 20,000. Tapi al-imam betul. Para saya tu korang 2 hari. Ya remagi. Pertanyaan tenggula guys. Menjan beengkok ariah. Bek cukup pebarokah lamun kok mati. Cukup bi. Mak bisa ngajak ada ibu. Saya panjangan lakon kun ngajar. Panjangan birit. Panjangan ngarang kitab. Panjangan jihad. Masa tak cukup warga pun ten cukup. Iya guys. Mengkang kok anggap cukup iya. Bek cukup petang barokah ke bek. Bek cukup petang barokah kangku diarin bek. Bek cukup petang barokah ke tantretan. Bek cukup petang barokah ke tesantri. Bek cukup petang barokah kangku ngangkes tang tetangga. Sekengin Nabi. Pertanyaan dengan ini. Kula neng betul nikah karena kula tak pati faham. Padahal terakhir Rabi dewon saya guys ya. Bak bila angkesaki tang santri saya tajallat. Ad imam oning pun caiksi bakal sekoni saya bakal banyak tajallat. Mangkane kudu berapa angkes benih bas toh angkes ni keberapa. Al-imam debun saya ngak guys angkesaki tang santri saya tajallat. Berarti santri al-imam bakal banyak saya tajallat. Banyak tak pati faham kul sering ngucap. Dak remak istimewaan al-imam. Termasuk kula dua kali insyaallah cerita ke baktinya senre cerita kula ki tak paham apa maksud ten kula. Kok ten kula ngebela kata santri terutama bakti ke buruan nikah. Abi ni kan istimewa sarah. Keng banyak santri tak paham. Sanggun badan bian nemuh nung songai budebat toh celeng pasti onta laki bian kebanjir pas mereka betul sukoni berdetes pas ternyata tes ni kepilih jongok berlian sesukoni ngani ke harganya miliaran rage ramon bian nemu ngani ke ingat cetak SMP lagi kelanyu aing keng bede merena kah betul sehingga berde pecana segoni eta musik berlian pas eta ber 30 M oma niki ngani ke 30 M seelang ingat cetak kira-kira dek biar
Kasta nangis gila gantung diri napa atrakat nang sungai ini kah? Insyaallah se nung iksi no na boleh bakti punya oning nung iksi kula bersering ingat basir ngak ya no seher bitenggol ge ba ge bela oh som penyakit tak sale oning senga gulungan senorongkok ki buruan insyaallah musibah bekal toron kun sing ngucak senika Fauzan tabraan terus lat kula senika ni genun nika kula paringi oning abi mun beda pan apa ingat saya ingat guys seti anu jaga aki ya tesantre arwah kay ngaki bahkan kula sering cerita mon teman birik kula dengan abi ni karabu wah santrin ba itu marin aro doa ke je sampai tak doa jawab nabi ti mencan gula santri jul Islam nikah gendeng sarah tak batai kasta padahal aben kehilangan mutiara lebih raja bence cetak tak tahu alim almarhum tak tahu kan ali al imam share semua yakin pian selawat tu pulai pun malam makin share semua yakin makin di pulai pu kula paling pol sepuh nek kene kun ngalika pian bila elang ibu al imam Seres doakin pian makin seperti kaya alimam. Sobung. Seres sekuat tu boleh pukul tanya. Kangku ya bentibi pita kelar macam selawat tu boleh. Ebu. Rogi biar mau dipilan lang melang dari alimam. Kulah nakal sekolah. Kulah nakal ngaji. Kulah tukang leleng ibu cenjutan. Itu hari pun tak wajah tes nahuna. Ngaji tafsir kulah banyak tak oning. Tapi romoro oning kulo sekali muka banyak langsung oning diri napa nih doan alimam cek saking bian mau semak alimam bisa ada kekia bahkan bisa lebih makin keser abian bian pada nemu mutiara ingat cetak kening buang kelanyo songai kunca pon tes sesukuni etemui bian se nikah mutia se nikah berlian mangkana kudu sabek repot makin nyaring alimam nika tikula sebetulnya pian nika kehilangan orang seistimewa ingat Rasulullah abek tak jepo berikan tengok imam ternyata abek yanyi mungkin si tak jepo pende sepilun pernah pereng bak limam tapi ternyata tak bisa norok lelampan nika sepaling rogi le nung iksi nikah toreh gulu pembian pakuan pasaper dalam sekian iksi nikah raja tambah abid tambah istimewa karena non nikah termasuk nanti nan ali imam sobung bon orang saya ali imam motiviannya re ditimak doa akin santren doa dibi birit dibi selawat du boleh busera selawat du boleh ibu ni selalu benikun sallallahu alaihi Muhammad bisir depak 20.000 makin saya penyan sibuk di TV penyan sibuk di HP penyan sibuk di proposal sira makin ali mana lanceng selawat kan tanya kayak Mufid ni kayak Mufid juga di selawat tu 20 repot ni ke minimal sanggun bi alimam nikah doa ki melolong termasuk nong pancor Rasid nikah cerita tengkul antar ke pancor non antar ke pancor antar ke bujuk apa Rasid bujuk takir depak bujuk takir non gul birit waktu birit nong nikah nong bujuk takir rabu bujuk takir nikah teluan rabu ke gula dabun ke gula seni kancong engkau tak ada enak lah engkau beli ke Madura teluan lastare bere tengkul lastare doa king dabun banyak lagi banyak benih ke kembe gule singkat tak saya terus akhirnya tikel pun singkat ke nikah di akhirnya bila lastare tengkul ngucak atanya sedeteng kangkok re teloan maas tanung dina duan mosen teloan Rasid tahu nih
Ishak tak oning, ternyata Mulyati soning, Mulyati. Ada. Oh, mulai. Tak sabar berarti. Mulyati ni kau ning, Bas. Engki ke beda. Kanton ni ke Timur ni ke nyaman bujuk koning. Nyaman bujuk koning. Oh bener lah, telokan. Acara itu dan kau lecek mon bujuk takir dengan sobung preman Madura. Rasid ni cerita pas. Engki preman berarti pun. Bilan pernah etin je pun ke Ali, kal imam. Al imam bekto songkan pujuk takir ni ke Rabu kal imam ngocak beli ke Madura. Sang al imam tak ibaki je pun rasid. Bempon je anu biang. Cak nyega diri pancor. Nong pancor ni banyak santaran abdi ni. Saya rasa kengai. Napa urusan abad tipi kulen di kacu nung pancor, kulen di tepu nung pancor, kulen di jagung nung pancor, benih kulen banyak santre nung pancor, jadi, nah, rakir beda, selain nggak nikah, repot kan, tak ada kelem nemu makin, bahkan ki anaber terkala beda orang wali nyingga, jaga aki santren abdina. Berarti adu aki ki ngangkui wasilah para aulia selain ni ke al-imam tak cukup doa tibi melono ki minta tolong ke golongan aulia selain benih kuneng mustain kulo mancingan sebagai iksi keluarga sejul Islam sengako santri al-imam mustain andi balas jasa bade terima kasih cara nikah iksi nikah dari masih keren tak ajar pelajar ingat nikah faham gitu kingereng maca Fatihah baik kemuka kenapa tenggul sareng panjenengan setuju nika nomor 1 olia tambahan rahmat dari Allah tambahan hidayat dari Allah tambahan maunah dari Allah dan olia tambahan syafaat dari Rasulullah dan kemuka masuk barisna Rasulullah barisna al-Imam Ahmad Sirajul Munir setiap orang-orang seahli zikir ahli falah setiap orang ahli ilm orang ahli sa'adah في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وبشفاعة رسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبسر سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Dan kemuka Sirajul Islam Ittihadul Ulama iksi ban orang-orang senolongin kepi orang-orang sing ngaramyaki setajana sar Allah patambah saya patambah bagus patambah jaya patambah barokah bi rahmatillah wa bi syafaati Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi siri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqo hamdi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa rasulika sayyidina wa imamina wa wajihina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabir rahmah Muhammadin wa alihi mudawamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wasilah وعلى آله عدد كل شيء في كل ساعة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وجميع أنبياء الله وأولياء الله ومن جاهد في سبيل الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وجميع ملائكة الله وأنبياء الله وأولياء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تجيب به جميع دعواتنا وتقضي به جميع حاجاتنا وهماتنا وتعطينا به جميع مطلوباتنا
وعلى آله عدد كل خلقك يا ربنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ترزقنا به علوما نافعة مباركة وارزاقا واسعة مباركة وأموالا كثيرة مباركة وعلى آله مداومة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تجعلنا به وذرياتنا وطلابنا وأهل معهد سراج الإسلام من أهل العلم والأعمال الصالحة وأهل العبادة والاستقامة في صحة وعافية وسعادة وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية والفضل والبركة والغنى والعافية والسعادة ونسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول ونعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعدنا ولا تحرمنا وآسرنا ولا تؤسر علينا وارضنا وارض عنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا خير الراحمين يا خير الناصرين يا خير الرازقين ربنا تقبل منا وصل وسلم على سيدنا محمد أمين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل منا بسر سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله تعالى خلق وولى على خير خلقه آله وصحبه صلى الله تعالى خلق وولى على خير خلقه آله وصحبه صلى الله تعالى خلق وولى على خير خلقه آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك